नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318333013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार के म्यूनिसिपल अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से पूरे देश के विभिन्न शहरों की साफ़ सफाई को लेकर एक समीक्षा की गई थी, जिसमें आसनसोल को सबसे गंदे पहले 10 शहरों में शुमार किया गया था। उन्होंने कहा कि ये आसनसोल वासियों के लिए बड़े शर्म की बात है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि 2015 में जब वो मेयर बने थे, तब भी ऐसी ही एक समीक्षा निकली थी, जिसमें आसनसोल को भारत के सबसे गंदे शहरों में शुमार किया गया था। इसके बाद 2016 की जनवरी में उन्होंने ग्रीन आसनसोल क्लीन आसनसोल नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि कुछ ही सालों बाद जब फिर से समीक्षा हुई थी, तब आसनसोल को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला था। लेकिन अब फिर आसनसोल भारत के सबसे गंदे शहरों में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा कि ये आसनसोल के लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। हालांकि जब हमने इस बारे में आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चैटर्जी से बात की, तो उन्होंने जितेंद्र तिवारी की इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। आइए जानते हैं दोनों ने क्या कहा। नमस्कार। আপনারা জানেন যে মিনিস্ট্রি অফ আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্সের তরফ থেকে প্রত্যেক বছরই আমাদের দেশে যে শহরগুলোর পপুলেশন 1 লক্ষের বেশি, তাদের
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কেমন হচ্ছে এটা নিয়ে একটা সার্ভে করা হয়। এবং 2015 সালে মেয়র হিসাবে যখন আমি শপথ নিই তার ঠিক 1 মাস পরেই সে সার্ভে রিপোর্ট এসেছিল এবং সেই সার্ভে রিপোর্টে দেখানো হয়েছিল যে আসানসোল কয়েকটা যে ডার্টিয়েস্ট সিটি, নোংরা শহর, তার মধ্যে অন্যতম। পরবর্তী ক্ষেত্রে আসানসোলে জনগণের সাপোর্ট নিয়ে, বিভিন্ন এনজিওর সাপোর্ট নিয়ে আমরা 5ই জানুয়ারি 2016 থেকে ক্লিন আসানসোল, গ্রিন আসানসোল নামে একটা কর্মসূচি নিই এবং যার মূল লক্ষ্যই ছিল যে আসানসোল শহরকে এই যে ডার্টিয়েস্ট সিটির যে লিস্ট আছে সেখান থেকে বের করে আনা এবং আসানসোলের মানুষের সহযোগিতায় 2 বছরের মধ্যে 2018-এর মধ্যে আমরা ক্লিনেস্ট সিটিদের যে লিস্ট তার মধ্যে আনতে পেরেছিলাম, ডার্টিয়েস্ট সিটির যে লিস্ট সেখান থেকে বের করতে পেরেছিলাম। 2020-তে কর্পোরেশন আমরা ছেড়ে দিই, তারপর থেকে যারা কর্পোরেশন চালাচ্ছেন, আজ 2024 হলো। আমরা বিগত কয়েক মাস ধরে বলে আসছিলাম যে আসানসোলে সাফাই বিভাগ ঠিকভাবে কাজ করছে না, যত্রতত্র গার্বেজ পড়ে আছে, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে না, স্যানিটেশনে অন্যান্য কাজ হচ্ছে না এবং বারবার আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি, কিন্তু আমাদের কথা তো কর্ণপাত করবে না তারা। যারা ক্ষমতায় আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে কিং ক্যান ডু নো রং, রাজা কোনোদিন ভুল করতে পারে না, তারা তো রাজা, তারা যেটা করবে সেটাই প্রজাকে মেনে নিতে হবে। এবং এই যে ক্লিন আসানসোল, গ্রিন আসানসোল যে কর্মসূচি তারা বন্ধ করে দিল, তার ইফেক্ট হিসাবে দেখবেন যে এক সপ্তাহ আগে আবার নতুন করে লিস্ট বেরিয়েছে। এই লিস্টে যে 10টা ডার্টিয়েস্ট সিটি, তার মধ্যে আবার আসানসোল ঢুকে গেছে। দেশের 10টা নোংরা শহরের মধ্যে আসানসোল স্থান পেয়েছে। এটা আমাদের কাছে লজ্জা। জানি না কর্পোরেশনে যারা আছে বা তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতা মন্ত্রীরা আছে তাদের লজ্জায় মাথা হেট হচ্ছে কিনা, কিন্তু আমাদের লজ্জায় মাথা হেট হচ্ছে। এবং দেখলাম যে এই লিস্ট বেরোনোর পরেও এর থেকে শহরকে বের করার জন্য যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা সেটা নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা হচ্ছে না। আলটিমেটলি বাধ্য হয়ে আসানসোলের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের সঙ্গে কথা বলে তারা চাইছে যে আমাদের শহরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক এবং এই নোংরা শহরের তালিকা থেকে আমাদের শহর বেরিয়ে যাক। তাই কর্পোরেশনের উদাসীনতা, রাজ্য সরকারের উদাসীনতা, জেলা প্রশাসনের উদাসীনতা, এটা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা নিজের উদ্যোগে কিছু করতে পারি কিনা সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি এবং আলটিমেটলি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 106টা যে ওয়ার্ড আছে, প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে অন্তত 10 জন করে ভলেন্টিয়ার নিয়ে আমরা গ্রিন ভলেন্টিয়ার্স নামে একটা সংগঠন তৈরি করব। এই ভলেন্টিয়ারদের কাজই হবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে কিনা সেটা দেখা, নিজের উদ্যোগে অনেকটা কাজ করা, বিভিন্ন এনজিওকে ইনভলভ করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে আরও যা যা করণীয় সবটা করা। শুধু নোংরা শহর না, আপনি দেখবেন একের পর এক নদী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গাড়ুই নদী তার অস্তিত্বে ভুগছে, জামুড়িয়াতে সিংহারন নদী কি অবস্থা দেখছেন, দামোদর নদীর কি অবস্থা দেখছেন, নুনিয়া নদীর অবস্থা খারাপ, গ্রিনারি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, যত্রতত্র গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে, নতুন প্লান্টেশন হচ্ছে না। তাই এই শহরকে আবার ক্লিন অ্যান্ড গ্রিনের তকমা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা গ্রিন ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করতে চলেছি। আমরা আপনাদের মাধ্যমে যারা যারা এই গ্রিন ভলেন্টিয়ার হিসাবে কাজ করতে চায় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হোক। একসঙ্গে মিলেমিশে আসানসোল যে ডার্টিয়েস্ট সিটির তালিকায় স্থান পেয়েছে সেখান থেকে এই শহরকে আমরা বের করব এবং আসানসোলের পুরনো গৌরব আবার এই শহরকে আমরা ফিরিয়ে দেব। আমরা এমন কাজ করব যাতে আসানসোলের বাইরে গেলে আসানসোল নোংরা শহর এই কথা কেউ যেন না বলতে পারে এবং এই কথা যেন আমাদেরকে না শুনতে হয়। তাই আজকের দিনে
গতকাল মকর সংক্রান্তি পেরিয়েছে। আজকের দিনে বাংলার যে ঐতিহ্য, গতকাল আমরা দই চিড়ে খেয়েছি, আজ পিঠে খেয়ে আমরা এই অঙ্গীকার করছি যে আসানসোলকে আবার আমরা এই গ্রিন ভলেন্টিয়ারদের সাহায্যে আবার পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এটাই আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে জানাবার জন্য আমরা আজকে প্রেস মিট ডেকেছিলাম। আপনি যে তালিকার কথা বলছেন সেটা কি তালিকা, যদি সঠিক করে বলেন? কেন্দ্রীয় সরকারের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক বছর দেশে যে শহরগুলোর জনসংখ্যা 1 লক্ষের বেশি, সেখানে স্যানিটেশনের কাজ কেমন হচ্ছে, কোনটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনটা নোংরা শহর, তার একটা সার্ভে করে এবং সার্ভের ভিত্তিতে তারা একটা তালিকা প্রকাশ করে। সে তালিকা প্রকাশ হয়েছে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার শহরের তকমা পেয়েছে ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশে ইন্দোর। এটা নিয়ে 7 বার কন্টিনিউয়াসলি তারা সবচেয়ে পরিষ্কার শহরের তকমা পেল। আর আসানসোল নোংরা শহর আগে ছিল, তকমা পেয়েছিল, সেখান থেকে ক্লিন আসানসোল, গ্রিন আসানসোলের মাধ্যমে আমরা এই শহরকে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি চলে আসার পর আবার ক্লিন আসানসোল, গ্রিন আসানসোল কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার ফলস্বরূপ আজ দেখছি যে আবার নোংরা শহরের তালিকা আসানসোল চলে গেছে। তারা আজ 6 মাস ধরে বলছে, কিন্তু আপনি জানেন যে কর্পোরেশনে তো এখানে বিজেপি বোর্ডই থাকতো যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট হতো, কিন্তু ভোট লুট করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে কাউন্সিলরদের সংখ্যা, তারা ডিসিশন মেকিং অথরিটি না, সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলররা যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে, স্বাভাবিকভাবে তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই মেনে নিতে হয়। ভারত জুড়ে তার মধ্যে টপ 10 এর মধ্যে ডাটি শহর আসানসোল। জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রেস মিট করে রীতিমতো অভিযোগ করছেন যে কর্পোরেশন এইটাতে ধ্যান দিচ্ছে না, যার ফলে সাধারণ মানুষকে ডাটি শহরের তাগমা দিচ্ছে কর্পোরেশন। কি বলবেন? তখন আমরা যেহেতু বিরোধীতে বসে আছি, এখন যদি ওদের শহরে ডাটি থাকে তাও খাঁটি হয়ে যাবে আর আমাদের ডাটি হয়ে যাবে। আমাদের শহরের মানুষরা বিভিন্ন প্রকল্প, বিভিন্ন এতে যেভাবে উপকার পাচ্ছে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আগের মেয়র যিনি ছিলেন আর এখনকার মেয়র দেখুন দরজা খুলে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ অবধি দরজাটা খোলা থাকে হাট করে। আমরা বরঞ্চ বিরক্ত হয়ে যাই যে দরজাটা লাগান, আমাদের কিছু পার্সোনাল কথা আছে। তো সেই কথায় কর্ণপাত না করে নিজে দরজা খুলে সবাইকে এন্টারটেন করেন, এটা আগে কেউই করেনি এবং ইনি এবারে এসে করছেন। তো ডাটি শহরের এই জন্যই তকমা দিচ্ছে যে যেহেতু আমরা পরিষেবাটা ভালো দিচ্ছি। মানে আপনার বক্তব্য যে কেন্দ্র সরকারের যে সমীক্ষা যাতে আসানসোল ওয়ান অফ দ্য টপ 10 ডাটি শহর হয়েছে, এটা যেহেতু এখানে টিএমসি আছে তাই এটা ওই জন্য করা হয়েছে। এর থেকে অনেক ডাটি শহর দেখবেন ইউপিতে আছে, বিহারে আছে, ঝাড়খণ্ডে আছে, আরও অন্য জায়গা আছে, কিন্তু এটা একমাত্র আমরা যেহেতু বিরোধীতে বসে আছি। আর যদি আমরা বিজেপির গভর্নমেন্ট এখানে হতো দেখতেন খাঁটি শহর হয়ে যেত। আর তো কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই সাফ সাফাই নিয়ে আপনাদের কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? আমরা প্রতিটা দেখবেন অকেশনে দেখবেন, এই তো কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মবার্ষিকী ছিল, 162তম। শহরকে পুরো ঢেলে আমরা সাজিয়েছিলাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাইট দিয়ে বিবেকানন্দর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। অন্য কোনো শহরে বিবেকানন্দর নামই জানে না, বাইরে যেগুলো আছে। যে ইউপি বিহারে জিজ্ঞেস করেন বিবেকানন্দ কে ছিল, একটা অ্যান্সার যদি দিয়ে দেয়, ওদের এমএলএদের ফুল ফর্ম এমএলএরা জানে না। ওরা আবার আমাদের নিয়ে কি করে, আমাদের একটা ছোট যে কর্মকর্তা সেও বলে দেবে এমএলএ মানে মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। তো ওই ইয়েটাও বলতে পারছে না। আমরা তো দেখছি, সব ইন্টারভিউগুলো দেখি। হ্যাঁ, অভিযোগ তো ওরা করেই থাকবে, যখন নিজে ছিলেন। হ্যাঁ, ওনার কর্মসূচি, ওনার সময় স্টেডিয়ামের কি হালাত ছিল ওনাকে বলুন, দুটো চোখ খুলে যেয়ে দেখে আসুক। রং চং শুরু হয়ে গেছে, উনিও তো ছিলেন, কিছুই করার নেই, স্টেডিয়াম ভেঙে পড়ছিল। আমি স্পোর্টসে জবের থেকে দায়িত্ব পেয়েছি। আপনাদের তো মিথ্যা কথা বলার না, আপনারা যে একবার ঘুরে ছবিটা তুলে ওনার কাছে পাঠিয়ে দিন যে আপনার সময় স্টেডিয়ামটা ভূতড়ের স্টেডিয়াম হয়েছিল। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क पर कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से सामान रखा जा रहा है। यहाँ तक कि कचरों में आग भी लगाई जा रही है, जिससे वहाँ से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी की इजाज़त लिए कुछ लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की सड़क पर एक तरह से कब्ज़ा करके बैठे हैं। वो अपने सामानों को वहीं रखते हैं,
जबकि जो सामान पुराना हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता उसे वहीं जला भी दिया जाता है, जिससे इतना धुआं होता है कि अक्सर हादसे हो जाते हैं। इनका कहना है कि कई बार प्रशासन से कहा गया है लेकिन कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। वहीं जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सामान रखने वाले व्यक्ति से बात की तो उसने कहा कि ये सब कचरा है, पुराना प्लास्टिक है, जिसे वो हटा लेगा। उसने बताया कि उसने किसी से अनुमति नहीं ली और वो अपने सामान को हटा कर रखता है जिससे लोगों को असुविधा न हो। हालांकि जब हमने आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस समस्या के बारे में निगम को जानकारी है और निगम की तरफ से इस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक सभी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चीज़ों को न रखें और न ही कचरे को आग लगाएं। ওকে বলতে গেল বলছে যে আমি কার নাম বলছে বলো, ও বলছে আমি গোলামকে পয়সা দিই, মান্থলি দিই, কাকে দেবো? তো আমরা আমাদের বলে দাবি একটাই, বাইপাস যত জায়গা তত জায়গা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ওদের শিডিউলে যতটা রাস্তা হোক, আমাদের গ্রামের লোকের কোনো অসুবিধা নেই। বারবার এই মোড়ে মোড়ে আমাদের শীতলা গ্রামের ছেলে মেয়ে এই রাস্তা যাতায়াত করে এবং পথের পথিকেও যাতায়াত করে, তাতে আমাদের প্রায় দুর্ঘটনা ঘটেই যায়। এবং আমরা আমাদের বাইপাসের রোড রাস্তা যতটা রাস্তা ক্লিয়ার চাই, ওনাদের শিডিউলে যে আছে 6 ফুটের রাস্তা করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সমস্ত গ্রামবাসী আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি রাস্তাটা একটু চড় হলে গ্রামের লোকের আসা যাওয়ার খুব সুবিধা হয়। তো এদের জন্য রাস্তাটা আটকে আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছি ওদের জন্য তো নর্মালটা বলা হচ্ছে। কী বলছে এদিকে শুনো রাস্তা আছে, তাতে সিঙ্গে আমাদের সরু মতন হয়ে গেছে, মানুষের আসা যাওয়া হয়তো একটা গাড়ি চাইলে আমাদের টোটোর বাইরে থেকে আমাদের দাঁড়াতে হবে। দখল হয়ে গেছে। ওখানে কোথাও মোটাম বলা যাওয়া খোলা লাগিয়ে দিয়েছে, কেবল জ্বালাচ্ছে, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, ধোঁয়া করে দিচ্ছে। এই জন্যই আমরা বলছি যতটা আমাদের ল্যান্ডের ব্যবস্থা অতটা আমাদের দিতে হবে। ওদের বক্তব্য কি হচ্ছে যে ওদের বক্তব্য বলতে পারছে না, ওরা বলছে আমাদের মালিকের পয়সা দিই, আমরা মালিকের জায়গা আমরা নিই ভাড়া, হ্যাঁ ভাড়াতে নিয়েছে, পয়সা দিই। কিনা হবে আমার নাম সুরজিৎ বাবু। নোংরাগুলো এটা জ্বালাচ্ছে নাই, সেই নোংরা এমন পরিমাণে জ্বলছে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এখানে। কারা করছে? যারা এখানকার আছে, যারা এই মাল রাখছে তারাই। এটা আপনাদের গ্রামের লোকেদের অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রচুর অসুবিধা। এত গেস্টে যখন যায় না, যখন জলে দেখবেন, হ্যাঁ, তখন একদম ঘর দুয়ার গেলে একদম ঢাকা পড়ে যায়। কাউকে বলেছেন না? অনেকবার এদিকে কমপ্লেন করেছি, অনেকবার আমরা এদিকে বলে এসেছি যে দেখুন, এমনি এদেরকে বলেছি প্রথমত, তারপর কাউকে কিছু তাও কিছু হচ্ছে না। जी, तो कैसे बन गया इतना दूर? क्या चीज़? इतना दूर कैसे बन गया? कहाँ तक दूर था? देखिए क्लियर है, सब रास्ता क्लियर है यहाँ पर। हम लोग कहाँ, मेरा देखिए यही जगह पे हम सामान रखे हुए हैं, जब बोलेगा हम लोग हटा देंगे, हटा भी रहे हैं, समझे? मतलब किसका परमिशन पे अब रख रहे हैं ये सब? किसी का कोई परमिशन नहीं है, यहाँ काम चल रहा है। खाली हम लोग, मेरा माल प्लास्टिक का कचरा है, ये तो पड़ता है, बड़ा हुआ चीज़ हम डेली हटाते हैं। अभी हटाए एक गाड़ी लगी, यही इतना है जगह पे। लेकिन देखा जा रहा है ये तो बाईपास था एकदम रोड का ऊपर में, जो अभी बाईपास है किसका? ये रैयत पे है, किराए में है, किराया पे हम लोग हैं। तो बाईपास में ये करने के लिए तो किसी का अनुमति की जरूरत है। आप तो दूसरे का बाईपास का रास्ता में कर रहे हैं ना? नहीं सर, बाईपास का रास्ता पे हम नहीं कर पाते। जब देखिए खाली सामान रखा हुआ है, यूज होता है, हाँ, फिर हम लोग सामान हटा देते हैं। तो सामान रखने के लिए तो किसी को अनुमति पड़ता है, किसी को देता है क्या? नहीं, कुछ नहीं देता है। अभी बोलो ना तुम, हम लोग कुछ नहीं, कोई बात झूठ नहीं, मत बोलो एकदम, कोई बात झूठ नहीं। मत बोलो तुम। आप अभी मेरा फोन है, जबरदस्ती रिकॉर्डिंग कर रहे जबरदस्ती पूछा तो हम हैं। बोला, जबरदस्ती बोला, तुम नाम का ही आप लिया, जबरदस्ती पूछा तो हम बोला, आप जबरदस्ती में तो पूछा ना, आप जबरदस्ती किया ना, दूसरे का नाम का ही लिया। आप पूछे जबरदस्ती, किसी का नाम ले। বাইপাসের ধারে অনেক আবর্জনা দেখা যাচ্ছে, যেখানে আগুন প্রায় দিন লাগালে অন্ধকার হয়ে যায় এলাকায়, সকালে হোক বিকালে হোক যখনই। আর তার সাথে সাথে দেখছি এই কল্যাণপুর টাউনশিপ এলাকাও এই অবস্থা, কি বলবেন? এটা নিয়ে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে, আমাদের যারা সিনিয়র রয়েছেন, চেয়ারম্যান, মেয়র সাহেব, মেয়র সাহেব, আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা যে নাগরিকের যে চেতনা থাকা দরকার, সেই চেতনাটা আমরা চাইছি যে আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সচেতন নাগরিকের যে বার্তা, সেই বার্তাটা দেব। এবং আস্তে আস্তে আমরা এটার মধ্যে অলরেডি ড্রাইভ মেরেছি, কর্পোরেশন থেকেও অলরেডি
তাদেরকে বলা হচ্ছে যারা ওখানে এই নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলছে পরে ফায়ারিং করছে। তো আমরা সেটার উপর নজর রাখছি, চেষ্টা করছি অবিলম্বে এগুলো আমরা সুবিধা। ঠিক তো পলিউশন দপ্তর কিছু দূরেই আছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? আমরা নোটিশ অলরেডি কর্পোরেশন থেকে করেছি, না আমাদের মেয়র সাহেব, চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের বিওসি মিটিংয়েও এই বিষয়টা উত্থাপন হয়েছে। আমরা অবিলম্বে সেগুলো চিঠিও করছি। আমাদের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক সাহেবও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে সচেতন করার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে হবে, মানুষ আগে ফাঁকা জায়গায় সব আবর্জনা ফেলতো, এখন আমরা গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোলের দিকে এগোচ্ছি। সারা বাংলা জুড়ে একটা ক্লিন বেঙ্গল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বার্তা, তার উপর কাজ করছি। আমরা খুব সত্তর এইগুলো সামনে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने आज आसनसोल नगर निगम के उपमेयर वसीमुल हक को एक ज्ञापन सौंपा। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए राजू अहलुवालिया ने कहा कि तकरीबन 9 महीने पहले आसनसोल के सेंट जोसेफ स्कूल के सामने से कई दुकानदारों को आसनसोल नगर निगम द्वारा हटाया गया था। वहां पर एक पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, आसनसोल के सौंदर्यीकरण के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन कहा गया था कि जिन दुकानदारों को हटाया जाएगा उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा। लेकिन 9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उन दुकानदारों में से सभी को अन्य दुकानें नहीं दी गई हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में दुकानदार और उनके परिवार भूखों मरने की कगार पर हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा कहती हैं कि किसी को भी बिना पुनर्वास के नहीं हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन दुकानदारों को हटा दिया गया, लेकिन उनमें से बहुतों को अभी तक दूसरी दुकान उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि आज वो इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन मेयर की अनुपस्थिति में उन्होंने डिप्टी मेयर वसीमुल हक को ये ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वसीमुल हक ने उनसे कहा कि बहुत जल्द हॉकर मार्केट को तोड़कर वहाँ पर एक नया मार्केट बनाया जाएगा, तब वहाँ पर इन दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। राजू अहलुवालिया ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी और लंबी प्रक्रिया है, उतने दिनों तक ये दुकानदार अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो उन दुकानदारों और उनके परिवारों को लेकर आसनसोल नगर निगम में मेयर के चेंबर के सामने वो लोग धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। मेयर साहब से मिलने आए थे, मेयर साहब नहीं था, डिप्टी मेयर साहब से मिले हैं, वसीमुल हक साहब। बात ऐसा है कि सेंट जोसेफ स्कूल के सामने जो दुकानदार थे उनको वहाँ से उच्छेद किया गया, वहाँ पार्क बनाया गया, लोगों को रोज़गार छीन कर वहाँ पार्क बना। ठीक है, आसनसोल सुंदरता में आसनसोल शहर का होना चाहिए, उन्नयन होना चाहिए, लेकिन जो दुकानदार गरीब हैं उनको दुकान देनी चाहिए थी। आधा से ज़्यादा लोगों को दुकान नहीं मिला। 8 से 9 महीना जो दुकानदार हैं वो भटक रहे हैं, उनका परिवार जो भूखों मर रहा है। माँ माटी मानुष की सरकार है, माँ माटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी जो है लोगों को रोज़गार देती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया कि उल्टी गंगा बह गई। यहाँ ऐसा हुआ कि जितने दुकानदार हैं उनको वहाँ से उच्छेद करके वहाँ पार्क बना दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को दुकानें मिली और कुछ लोगों को 75% लोगों को दुकानें नहीं मिली। तो ये दुकानदार दर भटक रहे हैं हाथ में कटोरा लेके, किस तरह से लोगों से इधर कर्ज मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हम लोग मिलने आए थे, तो अभी मेयर साहब नहीं आए, तो डिप्टी मेयर साहब को बोले, तो उन्होंने कहा कि जब दुकानें बनेंगी, गिरजा मोड़ में हॉकर मार्केट टूटेगा, जब बनेगा ना नौबन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वही हाल हो गया। तो ऐसा परिस्थिति है कि इतने दिन जो है 8-9 महीना ये भूखों मर रहे हैं, ऐसा पोजीशन आ जाएगा तो इनका परिवार को सड़क पर आके बैठ जाना होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे मेयर साहब से कि जल्द से जल्द आप जो है पुनर्वासन जो है इनको दीजिए, उनको दुकानें की व्यवस्था कीजिए। आपने जब वहाँ से उजाड़ा है आसनसोल शहर को सुंदर करने के लिए, तो आपकी जिम्मेवारी है इनको कहाँ ये बैठेंगे, कहाँ इनका रोजगार होगा, उसकी व्यवस्था आपको करनी है। क्योंकि हमारा ये उच्च न्यायालय का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि किसी को पुनर्वासन के बिना किसी को भी उच्छेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय की भी अवमानना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना हो रही है। तो बात यही है कि आखिर ऐसा क्यों माँ माटी मानुष के सरकार के अमल में हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय उनकी जो है उन्होंने हमेशा एक ही काम किया है, गरीब लोगों की मदद की है। तो वहाँ ये गरीब लोग आज फुटपाथ पर आके बैठ गया है, इनके पास कोई रोज़गार नहीं, इनका रोज़गार छीन गया। 8-9 महीने से ये लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। अगर 7 दिन के अंदर अगर इसका मसला हल नहीं होगा तो परिवार के समेत हम लोग जो हैं, बाल बच्चे समेत ये दुकानदार को लेकर ये कॉर्पोरेशन में मेयर साहब के चैम्बर के बाहर आके हम लोग बैठ जाएंगे। जब तक उनको दुकानें नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे एकदम। भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज आसनसोल में एक विरोध रैली निकाली गई। इसका मकसद भारत में हर एक चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग को सामने रखना था। इस बारे में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के स्टेट जनरल सेक्रेटरी बाणेश्वर हेम्ब्रम ने कहा कि भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से 4 चरणों में ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसका मकसद भारत में किसी भी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग को बाध्य करना है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जिसकी अवहेलना राष्ट्रीय चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना देशद्रोह के समान है। बाणेश्वर हेम्ब्रम का कहना था कि भारत मुक्ति मोर्चा 4 चरणों में ये आंदोलन कर रहा है। आज इस आंदोलन का 3रा चरण है। इसके तहत भारत के 567 ज़िलों में विरोध रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके उपरांत 31 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और भारत में हर एक चुनाव को बैलेट पेपर के जरिए करवाने की मांग रखी जाएगी। এটা ইভিএম এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুধু নয়, এটা 4 চরণের আন্দোলন ভারত মুক্তি মোর্চার তরফ থেকে, যেটা প্রথম চরণ 5 জানুয়ারি আমরা ভারতবর্ষের 567টা জেলাতে
আমাদের ডিএম এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে আমাদের জ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় চরণের যে আন্দোলনটা ঘোষণা করা হয়েছে 10 জানুয়ারি ভারতবর্ষের 567 জেলাতে ধর্ণা প্রদর্শন করা হয়েছিল, এবং তৃতীয় চরণ আজকে 16 জানুয়ারি, যেটা ভারতবর্ষের 567টা জেলাতে র্যালি প্রদর্শন করা। এই 3 চরণের আন্দোলন অলরেডি হয়েছে, এবং চতুর্থতম যে আন্দোলনটা রয়েছে 31 জানুয়ারি দিল্লিতে ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনের যে হেডকোয়ার্টার আছে, আমরা এখানে মহার্যালি নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আর মহার্যালি নিয়ে যাওয়ার বিশেষ কারণটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের জনতা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের যে চিফ আমাদের যে সুপ্রিম কোর্ট, ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, সে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন অবমাননা করছে। তা আমরা মনে করি যে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে যে অবমাননা করে সে দেশদ্রোহী। তো আমরা ইভিএম এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আমরা সে কারণেই আমরা যাতে ব্যালট পেপারে ভোট করানো হয় তার সেই দাবিতেই আমরা 31 জানুয়ারি চতুর্থতম যে আন্দোলন ঘোষিত আছে, আমরা দিল্লিতে আমরা 31 জানুয়ারি আমরা র্যালিতে আমরা নিয়ে যাবো। আমার নাম মানেশ্বর হেমব্রম, রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একটা পরিষদের আমি স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।